Bwajabate namu ni ye musokɔrɔninw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la cɛɲako la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɔra kundigiyɔrɔ la Bwajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant indépendant Bigo m'a bila bɔli la sabula a bɔli ko 5000 ani siɲɛ 78 ani 8 ye nin ye min ye nin sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko YC YC ko Bwajabate i k'a dɔn an baarakɛ ɲɔgɔn an y'olu terikɛ i k'a dɔn min ye Adama Jara ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Vieux Blé dilan Suba Blé ani Cɛ Blé Vieux Blé i k'a dɔn ayiwa mun de kɛra min ye ayiwa sariyatigiw ye kununko u y'a minɛ ni ka taa datugu Bwajabate k'a dɔn ko in kɛ nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko Vieux Blé i k'a dɔn a welela kununko BJ la i k'a dɔn tuma min olu y'a lamɛn olu fana y'a dɛmɛ ka kiiritigɛla dɔ sɛgɛrɛ i k'a dɔn o fana y'a lamɛn a lamɛnnen i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ ani minɛni de ka kan Vieux Blé k'a dɔn arajo kumakɛla don u ko arajo min ma Voix des Jeunes Bamakɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yen kunnafonidi sɛbɛn min n'u k'a ma ko Abaduguba kɔnɔ ko Adama Jara n'u k'a ma ko Vieux Blé a fana kɛra sababu ye k'o sigi sen kan kununko kɔni a welela n'i y'a mɛn nanzarakan la sariyatigiw fɛ sous mandat de dépôt o tɛ kuma ɲuman ye o kɔrɔ de ye an bɛ lasago yanni i ka kiiri ka kɛ yanni a ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni hali yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ koyi sabula ko in a fanga bonyana kiiritigɛlaw fan fɛ kosɛbɛ syndicat autonome de la magistrature u k'a ma ko SAM syndicat libre de la magistrature u k'a ma ko SILIMA nin jɛrɛjɛkulu in fila bɛɛ lajɛlen jɛra k'u na bolokuru kɛ Vieux Blé la Bwajara i k'a dɔn Vieux Blé i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ degunna sabula sɔrɔ a ye siyɔrɔ yɛlɛma hakaja min ye kasobonba ye Bamakɔ i k'a dɔn Vieux Blé a sira ye sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko u kun y'a wele BJ la BJ mɔɔw y'a ɲininka i k'a dɔn kuma minnu n'o jalaki binnen don a kan a y'i da don o la k'o maana o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn procureur dɔ sigilen kun bɛ k'a kɔnɔ u taara n'a ye o fana fɛ yen o procureur in o ye SAMU ka tɔnden yɛrɛ ye fɔlɔ sabula nin jɛrɛjɛkulu in fila bɛɛ lajɛlen de ye jalaki bɔ k'a bin ka ŋanajira kɛ k'a fɔ Vieux Blé k'a y'olu dɔgɔya k'a ye kuma dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ minnu tɛ kuma ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ kiiritigɛla n'a kumanen i k'a dɔn k'a ma ko ayiwa an b'i bila sous mandat de dépôt o tɛ kuma ɲuman ye Bwajabate ni kiiritigɛla kɔni k'i ma ko mandat de dépôt o kɔni ye kaso datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka ɲɛmaaw ye n'o ye arajo kumakɛlaw ni sɛbɛnnikɛlaw ye olu ka ɲɛmaa caman ko kun bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn ɲininkali in sɛbɛn olu kɔni ye Ala deli ka Ala bila u fɛ ka kira bila u fɛ u ko k'a ti ɲɛ koyi fo Vieux Blé i k'a dɔn a ka taa datugu sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ bɛ min kan o de ye awa Sidiki ko ye Sidiki Jabate i k'a dɔn awa an ka denmisɛnnin dɔnkilidala min bɛ yen i y'a dɔn gɛlɛya dɔ b'o ka kiiribulon kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Sidiki Jabate a ka kungo i k'a dɔn a kara taara wo Vieux Blé kunna sabula Sidiki ni a jɔnyamuso dɔ tun bɛ yen Mamaso u ko min ma Mamasita ko in gɛlɛyara u fila de ni ɲɔgɔn cɛ ko in labanna ka da kɛnɛ kan min kɔni ye video ye olu nana cari fa bɛɛ lajɛlen ka Facebook kan kuma nana caya min kɛ Sidiki laban i k'a dɔn a minɛna ka taa datugu a minɛni ka taa datugu maa caman kɔni b'i sɛbɛ kɔrɔsɔn i ta damafan min bɛ se k'a to Sidiki a bɛ lafiya ani bɔda sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko in kɔni fanba maa minnu n'u k'o ma ko videoman minnu bɛ réseaux sociaux matarafa kosɛbɛ i k'a dɔn olu de kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn sabula b'a bɔgɔla don o don sɛbɛnnikɛla ko awa Sidiki Jabate a minɛ furadama ka don kaso la i k'a dɔn kuma caman fɔra Vieux Blé minɛkun yɛrɛ kɔni ye min ye kiiritigɛlaw ye min fɔ an ye ko Vieux Blé ko Sidiki Jabate kɔni minɛna i k'a dɔn n y'a fɔ damanda de la kala tɛ se ka tora a kuma si kan i k'a dɔn k'u ye Vieux Blé u ye awa Sidiki minɛ o de la o tuma ni Sidiki minɛna a ma wele k'a ɲininka kiiritigɛlaw la fo k'a minɛ ka taa datugu o ye dantɛmɛwale min kɔni Vieux Blé minɛkun ye o ye nin ye kiiritigɛlaw kɔni m'o dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la sa u y'a jira k'a fɔ Vieux Blé a ye nin kuma min fɔ kuma jɔlen tɛ k'a fɔ olu bɛ lagosi k'a fɔ de olu ye maa minɛ jango Sidiki Jabate n'a ɲɔgɔnna ka t'o don kaso la ka sɔrɔ u m'a ɲininka u t'a kun dɔn minɛkun t'a la a ko i k'a dɔn min fɔra Vieux Blé fɛ o ye dantɛmɛ kuma ye o tuma u y'a wele o de la sa kunun ko ni ka taa ɲininka dalakan na o dalakan in bɛ fori tuma min awa kiiritigɛlaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ dimina i k'a dɔn ayiwa o ye Vieux Blé minɛ ni ka taa lasago u y'a jira sa fo décembre kalo tile 15 date don kuma na o don décembre kalo tile 15 nata de i k'a dɔn a ka kiiri bɛna kɛ n'a ni bilali ka kan walima ani bilali man kan
i k'a dɔn nafɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi vieux blé i k'a dɔn ngana don kunnafoni dila ngana ba don jamana kɔnɔ sabula min ye kunnafoni di ye an filɛ ka min kɛ a b'o ɲɔgɔnna kɛ i k'a dɔn arajoso min n'u k'a ma voix de jeu ɔ kunnafoni di sɛbɛn fana b'a bolo wa min ye réseaux sociaux ye n'o ye awɔ kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen i k'a dɔn fana ngana ba don sɛbɛnnikɛla ko nin damanda kɔni ma se ka kɛ sababu ye min b'a to a ka kisi ɔ kiiritigɛlaw ye ngana ye sabula i k'a dɔn man'i sɔrɔ i joko la i bɔ man di i k'a dɔn min kɔni tora anw ɲɛ sa arajo kumakɛlaw sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ ja ta an bɛ kiiritigɛlaw de deli u k'a kɛ ala ni kira jati kama u ka yafa ma sabali u ka yafa dɛ u k'a kɛ ala ni kira jati kama u ka an mago to an bolo b'an kɔ u ka vieux blé to yen an jo t'a la bi an jo t'a la sini wa an bɛ yafa de kosɛbɛ u bɛ yafa u ka yafa ma dɛ u bɛ yafa dɛ karamɔgɔ bɛ yafa baara kɛcogo ɲuman a bɛ maa bila fili la vieux blé ta in y'o ye n'o tɛ o maa dafasɛnnen tɛ dɛ nka cɛ yɛrɛ la an fili la o tuma u ka yafa silima samu u ka sabali u ka an mago to ala ni kira yɛrɛ jati kama fo an ka sa a ɲɔgɔnna tɛ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tun ne bɛ n tigɛ don la mutation fasiriba n'o ye Musa Banba karamɔgɔ dɔ bɛ tun a ko ɲintigiw ka kɛlɛ ɲin tɛ maa min da i sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen o tɛ nkalon ye a ko n'i y'a lajɛ cɛba fila bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'o ye Amadu Jajɛ ale ni Mamadu Sinsin Kulubali fasiriba ko ni maa fila bɛ ɲɔgɔn na min ye CNPM o ɲɛmaaya sigiko la fasiriba ko kabini septembre kalo tile 26 a ko n'i y'a lajɛ kalafili ale bolodara maa 89 karamɔgɔ daba tun olu ye u ɲɛsin maa min ma o de Amadu Jajɛ Sangare min ye maa 17 olu kɔni ye bulletin nul de ta ka bila urne kɔnɔ maa kelen o don in kama o ko k'ale bɛ Mamadu Sinsin Kulubali fɛ a ko kuma y'a yɛrɛ ban kalafili tɛmɛnen ko maa min kɔni ka jama cayara o don in kama o de kɛra Amadu Jajɛ Sankare siga t'o la karamɔgɔ daba tun ale kɔni y'i sigi a ka ɲɛmaya golo kan octobre kalo tile 12 a ko a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔn karamɔgɔ daba tun u ye baara kura daminɛ ni k'u kana bɔ jamanadenw ye o ma bɔ karila kan tɛnɛ sɔrɔ min ye Mamadu Sinsin Kulubali karamɔgɔ daba tun ale fana wulila ni ka taa commune 4 tribunal la o min ye Amadu Jajɛ Sangare ka kiiri jalatigɛ karamɔgɔ daba tun ni ka taa olu fana kama k'u k'a lajɛ u k'a boloda karamɔgɔ daba tun ko mun na olu bɛ yamara di Amadu Jajɛ Sangare ma o kuma k'a ni ɲɛmaya man kan ko sabu ko kalafili ma kɛ karamɔgɔ daba tun kalafili kura min ni ale y'o boloda o don in kama Amadu Jajɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni ta nɔgɔyara ka ban min ye Mamadu Sinsin Kulubali n'a jɛɲɔgɔnw ye kalafili boloda octobre kalo tile 8 o kuma ale kɛra ɲɛma ye o kɛnɛ kan a kɛra fɛn kelen tigi fila ye karamɔgɔ daba tun jɔn ye a lakika yɛrɛ ye o ɲininkali o to min bɛ yen nka min ye fasiriba ye a ko min kɔni ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye CMTR ye karamɔgɔ daba tun olu ye kɛlɛba min kɛ o ma dogo maa la min ye san 2017 o kuma min ye an ka transporteurs ye olu ye fitinɛba dɔ kɛ n'o kuntala tari jɔ san 1 nin fana na ko ɲɔgɔnna ye wa a ko k'a bɛ maa jɔrɔ karamɔgɔ daba tun fasiriba ko Mamadu Jajɛ Sangare ale lamɛnna min ye Mamadu Sinsin Kulubali karamɔgɔ daba tun ale ka avocat olu fana lamɛnna a ko ni ala ni kira sɔnna ma sini min kɔni ye commune 4 tribunal ye karamɔgɔ daba tun a na bɔ tuguni ni ka bɔ ni kumakan kura ye o kumakan kura in o bɛna taa jɔn de ka fanfɛla la a ko ɲininkali to min bɛ a ko commune 4 tribunal karamɔgɔ daba tun a bɛ se ka jɛn fana ni maa fila bɛɛ k'a jira k'a fɔ o kuma k'u si tɛ ɲɛmaa ye a ko n'o dun kɛra tuguni u bɛ kuma ta ka taa n'a ye tribunal administratif la karamɔgɔ daba tun ko nin ko in ma daminɛ ban a ko n'u sera yen o kuma min ye avocat olu ka kɛlɛ de bɛna daminɛ don o don min ye dossier kura bɛ dilan karamɔgɔ daba tun ko maa minnu bɛna bɔ nin kɛnɛ kan nisɔndiya kɔnɔ o de avocat ani kunnafonidilaw olu de bɛna bɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tun nin cɛ fila bɛɛ ngana ye u bɛ se ko la banaw don fɛntigiw don olu ka kɛlɛ karamɔgɔ daba tun ko nafolo kɔni o de bɛna bɔ kosɛbɛ a ko nin ko in kun bɛ taa cɛ waati o waati karamɔgɔ daba tun nafolo min bɛna don nin da fɛ k'a bɛ maa kɛ fɛn ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la mutation kɔnɔ Musa Banba ale ka sɛbɛnni don
Jabate namu nye sandange kiri la kiri jarana min ma deli ka kiri kɛ o ka fisa ye Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don min ye Laya Jara ni y'a ka fasiri ye Laya ko a ko i k'a dɔn MPR a tɔni RPM tɔni Jabate i k'a dɔn min ye awa RPM ye a ko i k'a dɔn ayiwa an bɛ donni min na ko bi Ala de bɛ fara a kan Ibrahim Boubacar Keita tiɲɛ tabaw i k'a dɔn a ko tɔ fitinin ye wala da ni nana n'i y'o mémoire da min bɛ a kunjɛ o de ye a mina o kɔrɔ ko k'a banna Jabate yalima RPM a bɛ wala da ni nana wa bi wa a ko ɲininkali tun bɛ bɛn a ko sabula nin dɔ in i k'a dɔn a tibi tabara kosɛbɛ tɔn in i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ma fɛn ɲɛ maa damadɔ kɛra sababu ye k'a dafiri kabini a bɛ wuli waati min k'a bɛ san sɔrɔ Jabate i k'a don dafiri o de b'a nɔfɛ n'a ɲɛmaw walima tɔndenw ma kɛ maa hakilima ye min ni min kɛra ɲɔgɔn na ni bɛɛ lajɛlen k'i b'i ta juru sara walima i bɛ sini lajɛ Jabate i k'a dɔn a tɔn in tɛ wuli bilen a tɛ ka tɔn ye tuguni a ko sabula jalaki a bɛɛ lajɛlen binnen bɛ maa kelen kan o de ye Ibrahim Boubacar Keita kɛra yɛrɛ ye a n'a denkɛ min ye Karimu ye i k'a dɔn ni maa fila i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni ayiwa u ka hakilinaw o de kɛra sababu ka RPM ko yɛrɛ ban a ko sabula ni maa in de ka di n ye fo ka bila nin jɔyɔrɔ in na walima ne de ye ɲɛmaa ye nin se bɛ n ye a ko damanda de kɛra sababu ye ka juguyaba don ayiwa tɔndenw ani tɔn ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni maa min y'a ta k'a lajɛ Assemblée nationale a président sigili i k'a dɔn wuli ka jɔ nana bolo de dara i k'a dɔn o bɛɛ la denmisɛnnin ka min ye Tɛnbɛni sɛbɛnnikɛla ko Tɛnbɛni ka sigili a nana ni awa dusumangoya min ye a nana ni tiɲɛni min ye RPM kɔnɔ a fanga ka bon kosɛbɛ a ko k'a sababu kɛ mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ caman kun y'a jira k'a fɔ kɛsɛri min n'o kun bɛ awa bulon kɔnɔ Doyelakaw ka den i k'a dɔn min ye Mahamadu Jarasuba ye maa cɛsirilen maa kolo gɛlɛn don sabula a ka wuli ka jɔ RPM kɔnɔ a k'i k'a dɔn maa t'a fɔ ka s'a dan na n'i y'a mɛn tɔn politiki tɔn a bɛ jama de ko fɔ maa kelen min bɛ RPM kɔnɔ ni jama b'a kɔ jama min tɛ jama sani ye fo dana jamana don o de ye Jarasuba ka jama ye sɛbɛnnikɛla ko hali ka da o ma i k'a dɔn ale de ni jɔyɔrɔ in kun ka kan sabula i k'a dɔn maa caman kɔni y'o maana nka Ala ni n bi siran i k'a dɔn Jarasuba y'i fori ka bɔ a dulokiba kɔrɔ k'a da min ye Amadu Watara toya dɔ fana bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko o fana ye maa jolenba ye maire don mɔɔw dalen don a la commune duurunan na sɛbɛnnikɛla ko Ala ni babali ani ko tiɲɛni o fana y'i fori ka bɔ a kɔrɔ sira fɛ ni ka ko da ko in kɔni a nana masumalen taara ka taa di Musa Tɛnbɛni ma sɛbɛnnikɛla ko maa min kɔni y'o ju tigɛ k'o baara kɛ o ye jamanakuntigi denkɛ ye min ye Karimu Keita ye sɛbɛnnikɛla ko Kaco kɔni ka wuli ka jɔ RPM kɔnɔ o de kɛra sababu ye maa koloma caman bɛ yen a da ka t'u la u k'u fori ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla k'u forilen ka bɔ tɔn in kɔnɔ o nana kɛ sababu ye sa tɔn yɛrɛ kɔnɔ an k'a kan an sago n'an dungɔ ye min ni min ka d'an ye i k'a dɔn an k'a kɛ bɛɛ b'a fara dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko ni maa y'i den kɛ baba commandant ye a bɛ nisɔngɔ minɛ i yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Karimu kɔni ka fanga sɔrɔ RPM kɔnɔ k'a wuli ka jɔ boloda minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka tɔn in k'a tu tigɛ n'o ye Dɔgɔtɔrɔ Bukari Tireta n'a ɲɔgɔnnaw ye i k'a dɔn o kɛra sababu ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen de gɛn ni u ni bɔ parti ɲɛmaaya la a n'a kolomayɔrɔ la Doyelakaw ka Mahamadu Jarasuba o bɛ ten min ye Amadu Watara ye o fana bɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko Assemblée nationale i k'a dɔn a ɲɛmaa sigili a ma tako fila kɛ koyi anw de ye ɲɛmaaw ye anw de bɛ se ko la wa min ka d'an ye an bɛ tɔn bila o sira de kan a ko kɛra ten Musa Tɛnbɛni i k'a dɔn o kɔni taara ka kɛ Assemblée nationale président ni hakili b'a la donnama in kama Tireta wo Watara wo Jarasuba wo a tɛ kun maa si la ka kuma faama den de ko k'a ka kɛ tan wa a bɛ kɛ ten diyagoya la bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan sɛbɛnnikɛla ko n ka wuludennin mɔkago n'a sara bɛɛ lajɛlen b'i yɔrɔ sɔrɔ an b'o wuli ka jɔ ni o tibi taaba la ani ka sigi ka filɛli kɛ bɛɛ lajɛlen bolo b'i da kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa masa Alahu taala nana ta kɛ fanga nana dafiri fanga dafirili i k'a dɔn Musa Tɛnbɛni i k'a dɔn ale min kun ye Assemblée nationale président ye o laban minɛna i k'a dɔn fanga bibaw fɛ ka t'o sɛbɛkɔrɔ datugu sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ni CEDEAO kun tɛ olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri san b'a sɔrɔ an bɛ min na i k'a dɔn kuma wɛrɛ bɛ fɔ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye RPM nin tɔn belebele min ye nigisi nagasa ka wuli ka jɔ boloda min ye fa bɛɛ lajɛlen boli ka wuli ka jɔ boloda waaso ka se ka se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɔni bilama kɔni
maa bɛ se k'a fɔ k'a ko banna ka sababu kɛ mun ye juguya caman de donna ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn janfan caman donna ni ɲɔgɔn cɛ sabula nin se bɛ n ye walima ne ni abɔ jamanakuntigi yɛrɛ de ka surun o damanda nana kɛ sababu ye maakolonmaw k'olu bolo bɔ ayiwa tɔn yɛrɛ i k'a dɔn a baara la maître Babɛri Galo a ko min ye secrétaire général a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali yɛrɛ fana ko caman ser'o ma a ko i b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ pɛmɛ a tɔ kun nin kɛra i k'a dɔn an sago b'a la min ka da anw ni o de bi kɛ wa o de bi fɔ maa tɔw ta ye fu ye sɛbɛnnikɛla ko RPM a bɛ wala daani na la wala da n'i y'a mɛn morikɛ da wala daani la foyi t'o kɔfɛ Amina kɔ n'o dun fɔra o ye sura bannen pewu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Bala Sumayila Tarawele Sumi karamɔgɔ Daba Tunkara a ko Choguel Kokala Mayiga n'ale ye Jaramangana MPR ale ɲɛmaa ye karamɔgɔ Daba Tunkara a fana kuma bɛɛ komu a y'a jira k'a fɔ min ye ale ka tɔn ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la cɛba dɔ ye n'o kɔni URD ale ɲɛmaaba URD ɲɛma n'o ye Sumayila Sise ale kɔni kɛmɛ k'i kankɔrɔta ni Sumayila bi fa bɛ waso n'a ye joni Choguel Kokala Mayiga n ko politique in tɛ faamu de politique bɛ faamu dɛ aw de t'a faamu ta a bɛ faamu ayi ne ye lafiya i delila ka fɛn dɔ fɔ ye ne ye lafiya mɛnna a tɛ san kelen bɔ Choguel Kokala Mayiga a ye duloki bɔ k'a da IBK ye o kɛra bɛɛ ɲɛna yan n'i ye Sumayila to a fɔ f'a b'a ɲɛ ɲimi nɔfɛ lakibaru a kuma a b'a fɛ ka cɛbilen jɔyɔrɔ minɛ o minɛna ka ban o minɛna pewu karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko n'o ye Bala Sumayila Tarawele a ko min ye nin ko in kɔni ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bolodara a ko ɲɛfungekaw ka dankele n'o ye Sumi champion ye karamɔgɔ Daba Tunkara Choguel kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ don min na ko bi ale ni maa tɛ jɛrɛjɛkulu la karamɔgɔ Daba Tunkara ani maa tɛ hakilina la ale kɔni sago ye min ye o de ye Mali masakɛ kura nata transition ma ban dɔrɔn o ka kɛ Sumi champion ye hali n'ale m'o fɔ anw galo baara la ka ban an minnu bɛ kun a bɛna an place minɛ a Choguel a bɛ se ko caman a bɛ se yɛlɛma la i ko IBK i bɛ t'o de nɔfɛ anw n'an ka Sumayila Sise don a tɛ ko maa si la ka gɛrɛ anw na bilen anw cɛbilen daramɛw maître Denbaw u bɛ don ka taa mini maa si tɛ don bilen Choguel donna ka ban ayi naam karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko a ko min ye Sumi champion ale bilala karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi Sumi kɔni a ye hakilina kura boloda hakilina kura minnu bɛ o de ye labɛn k'o sabati o labɛn sabati baaraw daminɛna duguma ka ban min ye jamakulu ye k'u fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'o ye section ni sous section ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka se ka bɛɛ lajɛlen jo hakili kunda baara fila tɛ baara kelen o de ye baara ka se ka kɛ dugudenw Sumi champion hakili ka se ka jigin dugudenw na karamɔgɔ Daba Tunkara janko transition ma ban bɛɛ lajɛlen ka don gundo sɔnni kɔnɔ ni ka kala ta Sumi ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ko ŋaniya ɲuman caman de bɛ o de bɔra Choguel da kɔnɔ koyi ko ŋaniya ɲuman caman de bɛ Sumi da Sumi a bɛ fɛ ka min kɛ Mali ye malidenw ye o tuma ko politiki maa wɛrɛ kɛlen bɛ k'u kankara a n'o cɛ o tuma ko Ala nana ka na ye o tuma ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ye maa minnu ye Sumi minɛ k'a bɛ bila Ala ka latigɛ kɔnɔna la n'o tɛ ko tɛ Sumi ka hakilina o t'olu yɛrɛ ka hakilina ye o tuma ale kɔni bɛ min fɔ Sumi ka minɛli k'a nana ni hakilina wɛrɛ ye o hakilina wɛrɛ maaw y'u sigi k'u miiri karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'a lajɛ Mali ko yɛrɛ ye min ye ni ka maa ko bɔ a la dɛ ko Mali fura bɛ maa min bolo ko de ye Sumi ye an y'a f'u ye bi tɛ o Choguel ko ten dɛ kabini 2002 maa tɔw daminɛna kɔsa in na kabini 2002 o don candidat kun don 2002 kabini 2002 anw ko Mali fura bɛ maa min bolo ni jɛ in don a y'a bɔca anw na k'a di min ma a bolilen filɛ k'a to yan a filɛ nin ye dɛ minnu tun bɛ a juguya la i jɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko a ko Choguel bɛ nin kuma in bɔ a da kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara tɔn dɔ bɛ n'o ye M5 RP karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ olu ka ɲɛma kologirin don a y'a jira k'a fɔ nin kuma in hali n'ale bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛma la nka o t'a bali min b'ale kun n'a kan cɛ politiko bunako kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko waati dɔ sera sa kan ka tiɲɛ fɔ Mali ko la ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la ale yɛrɛ ye politiki maa ye nka ka Mali bɔ ni dingɛ jugu kɔnɔ k'ale tɛ dɛ ko Sumi don k'ale tɛ se kuma ɲɛna
Fasiriba ko hali a ko n'o ye Bala Sumayila Tarawele a ko siga kɔni tɛ min na min ye Choguel Kokala Mayiga ale kunkilenna dɔnna ka ban min ye Sumayila n'ale kɔni kɛra jamanakuntigi ye Choguel a bɛ jɔyɔrɔ min nɔfɛ o de ye ministeriya ye o tuma ko na kɛ ale niyɔrɔ sa fo ka taa se don min na a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛra n'o tɛ min ye Mali président ko ye o tuma ko Choguel b'a dɔn k'a fɔ ale sen t'o la bilen kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ indicateur de haut niveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate maa bilen tɛ suba ye nka yele bi bɔ a dayɔrɔ la Bojabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko clé 2 Bojabate i k'a dɔn min ye CCCCO a cayara kojugu Bojabate i k'a dɔn n'an wakili kɛ sɛbɛn ye min ye clé 2 ye clé 2 ko a ko ministre de la santé développement social min bɛ yen bi dɛ dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi a ko a bɛ kɛnɛ min kan a dɔn b'a la kɛnɛ don a bɛ kɛnɛ min kan a yɛrɛ y'o kɛnɛ ye a y'o baara kɛ kabini bila kutɛ a ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ministre kura min bɛ kɛnɛ ministre kunna a k'i k'a dɔn ni muso in i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ i k'a dɔn bila kutɛ sabula a bɛ ministeriya min na a y'o baara dɔn baarakɛla minnu bɛ yen a y'u dɔn min ni min kan ka kɛ a y'o dɔn min kan ka na sini a y'o fana sɛbɛn kɔrɔ dɔn sabula i k'a dɔn kabini n'a tilala kalanw na a ma foyi kɛ nin baara in kɔ a ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi yɛrɛ ye jɔnni ye i k'a dɔn a bangena Bajangara san 1962 Bajangara i k'a dɔn n'o fɔra o bi dɔn dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi i k'a dɔn a ye kalanninjɛ min kɛ o de ye dɔgɔtɔrɔya kalan ye médecin don a k'o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛlen k'a ka doctorat k'o jaso médecine na san 1990 école de médecine du Mali i k'a dɔn u k'a ma bi ko FMPOS a ko a bɛ bɔ don min n'i y'a mɛn nanzarakan na i k'a dɔn sortie majeure de sa promotion honorable avec émotion du jury a ko ni muso in don a ko sabula a bɛ bɔ don min kalan na lakɔli karamɔgɔ minnu y'a kalan olu sigi k'a lajɛ fefewu olu y'a dɔn k'a fɔ yelen dɔ mɛnɛnen filɛ jamana kɔnɔ nin yelen in bɛ sɔn ka Mali fa bɛɛ lajɛlen labɔ kabini a bɛ tila don min kalan na a ko tɛmɛnen kɔfɛ fonction publique concours bɛ kɛ don min Bojabate i tulo kɛrɛbɔsigi k'a ɲɛf'i ye fonction publique concours a y'o kɛ san 1996 Mali yɛrɛ bɛɛ maa ma ye fonction publique concours kɛ ale de kɛra a bɛɛ fɔlɔ ye première o kuma muso in ni tɛ maa min de b'a fɔ ma ko heyi Bojabate a ko o san kelen i k'a dɔn jamana mɔgɔw nana s'a ma a welela a ye kalan min kɛ a ka n'o baara kɛ o de la min ye Kulukɔrɔ yan f'a ye i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ye min ye ɲɛmaaya fɔlɔ ye o daminɛna sabula min ye dɔgɔtɔrɔya ye o ko min ma médecine centre de santé de référence Kulukɔrɔ i k'a dɔn ale de y'o fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko san 4 a nana wulikajɔ boloda Kulukɔrɔkaw fɛ yen min ye dɛmɛ ye dɛmɛ furakɛli Bojabate i k'a dɔn hali n'i dalen don i ka karabugu kɔnɔ muso in bɛ t'i sɛgɛrɛ i k'a dɔn waasa kɛnɛ i b'a sɔrɔ cogo min Kulukɔrɔkaw bolo nana f'a la i k'a dɔn sabula k'o nana ɲɛdɔn a wa bolociba min n'o nana boloda i k'a dɔn a ye cɛsiri min k'o la maa minnu bɛ yen ni jabɛti kelen b'u garijɛgɛ ye a ye wulikajɔ boloda sɛbɛnnikɛla ko u nana jate kurataw ko min ma micro planification ani micro nutriment CESCOM cercle de Kulukɔrɔ a ye wulikajɔ min k'o fana kɔnɔ o fana nana ɲɛdɔn o nafaw an'o ɲɛtaw nana boloda kabini n'o kɛra i k'a dɔn cɛsina ni a dɛmɛtɔw bɛɛ lajɛlen y'u bolo bɔ a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ko naya sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ direction nationale de la santé i k'a dɔn a wa chargé système local d'information sanitaire i k'a dɔn a nana wele o la min ye division épidémiologie o de ye banajugu minnu tɔ ka cunjun i k'a dɔn o kɛlɛli n'o jateminɛw a nana ta ka bila o ɲɛmaayɔ la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ministre kura min bɛ kɛnɛya kunna bi sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaayaw nana boloda sa fanda 4 bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu ye jateminɛw ye o ko min ma suivi et développement des plans programmes nationaux i k'a dɔn unité de planification formation sanitaire direction nationale de la santé i k'a dɔn san saba a nana o baaraw kɛ o baaraw nana ɲɛ kuma min Bojabate i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda fo 2005 i k'a dɔn a nana ta ka kɛ directrice régionale de la santé Bamakɔ kafo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini a nana ye tubabuw nana jateminɛ kɛ sabula min ye programmew ye u dɔnna ta k'u boloda fa bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ sida kɛlɛliw o n'a ɲɔgɔnnaw tubabuw nana ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ maa min bɛ se ka nin baara in kɛ k'olu dɛmɛ kosɛbɛ o ye dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi olu nana ɲini sa Mali yɛrɛ fɛ a ka bila olu ka bolo kan Bojabate a ko ma ja dɛ Mali b'a sama i k'a dɔn min ye Fonds mondial olu fana b'a sama sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila aw ka tɔnɔ kɔnɔ a ye nin muso in don an bolo i k'a
k'a dɔn min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye wa ka se k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko wariba kulen min n'o nana don sida kɛlɛli la a fɔlɔ de taara o ɲɛɲini ka na n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ye dɔgɔtɔrɔya dɔn hinɛ ani dɛmɛ a nan'o dɔn a laban sa denmisɛnninw yɛrɛ banaw bi furakɛ cogo min a laban ka ni i kɔ daw la i k'a dɔn UNICEF o nana i bolo maana bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Fana se bi ni ti maa min dɔn i b'a fɔ a ma ko he don kelen da kelen a ma deli ka tɔɲɔ don kelen da kelen a ma deli ka tɔɔrɔ a ma deli ka wele k'a ɲininka a ma deli ka wele i k'a dɔn min ye awa jate ye walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ninkun de ye Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko o tanu o n'o bonya b'a nɔfɛ maa min n'a kɛra minisiri ye dɔw taara sɛbɛnkuraw lajɛ sɛbɛn minnu kɔrɔlen don ka t'o lajɛ k'a ɲini an bɛ nkalon sɔrɔ walima an bɛ mun sɔrɔ ka da ni muso in na a ko a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u labanna k'u fiɲɛ u dusu da a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana densɛbɛ don sabula muso minnu b'a la jamana kɔnɔ n'u tanuna diɲɛ jamana wɛrɛ fɛ a ko a b'o la chevalier l'ordre national du Mali chevalier de l'ordre national du mérite de la santé i k'a dɔn ka taa se distinction min ye national ye docteur Fana Sibi Burkina Faso kaw olu y'a misali mɛn olu labanna k'a wele i k'a da ka bonyata k'a sɛgɛrɛ min ye Ciwara dɔ san 2010 ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka di muso in ma sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Fana Sibi i k'a dɔn Bajangara kado a min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bɛ fila k'a fɔ i ko tiga a bɛ n ɲininka dɔngɔnɔ k'a fɔ i ko kabako o tɛmɛnen kɔfɛ min ye tubabukan ye a b'o fɔ bamanankan a b'o fɔ i n'a fɔ Damɔzɔn bɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko dɛmɛdɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ Rotary Club International o maa don a wulikajɔw ni jateminɛ ɲɛmaayaw a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Club Bamako Joliba o fana maa don sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen an k'an joli di i k'a dɔn Wamani kana Lilayi kana lahu a b'o fana jɛrɛjɛkulu kɔnɔ wa a bɛ saa kalo 12 a n'a ka dɔgɔtɔrɔya n'a ka ɲɛmaaya a bɛ t'i bolo sɛnɛ u b'a joli sama k'a kɛ mɔɔw la ka dɔ kisi n'i ti maa dɔn i b'a fɔ ko he ministre de la santé développement social dɔgɔtɔrɔ Fana Sibi a bi kɛnɛ min kan a y'a kɛnɛ dɔn ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ calendrier kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ tigɛ don 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiriba n'o ye Elhaji Shahana Takiyu ko mun Shahana Takiyu karamɔgɔ Dabatungura a ko Moktar Wane ale ka gouvernement karamɔgɔ Dabatungura a ko baara daminɛna ni gɛlɛya caman ye a ko min ye nin ministre muso in ye n'o ye Bernadette Keita karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni sen bɔlen don baara la an bɛ waati min na ko sisan k'a sababu kɛ bana jugu n'o ye Covid-19 subahanallahi o bɛ jɔn na Bernadette Keita a ka ministre muso ye jumɛn ye environnement ayiwa alisimɛ jamaw ministre Bernadette ko fɛn b'a la Covid-19 b'a la ko gɛlɛyalen bɛ n koyi maa kana gɛrɛ ministre so yɛrɛ la jango i ka t'i tɛgɛ di ministre ma kabini yɛrɛ maa si tɛ kabini la sisan Mahamadu ala k'an ni silamɛw kisi yarabi karamɔgɔ Dabatungura Elhaji Shahana Takiyu a y'a yira k'a fɔ Moktar Wane ka gouvernement kabini octobre kalo tile 5 a bilala sen kan karamɔgɔ Dabatungura gouvernement min don jama ma caya jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na sisan min kɔni ye baara kologirin di bɛ u ma u ka lajɛ sigili t'a la ɲinɛ t'a la wa suna t'a la u ka jamanadenw ka haminakow ɲɛnabɔ a ko min ye tile damadɔni dɔrɔn bana jugu in filɛ ne ka munumunu salo kɛ ministrew ni ɲɔgɔn cɛ a ko a yera maa min na k'ale tɛ se k'a lajɛ karamɔgɔ Dabatungura o de kɛra Bernadette Keita o kuma yirala k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ko bana jugu in b'a la n'o ye Covid ye karamɔgɔ Dabatungura o jalatigɛlen waati min na ale kɔni salola ni ka taa n'a ye clinique dɔ la a bɛ ka larawuli an bɛ waati min na ko bi a ka jama n'o ye a ka cabinet a yirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen fana ka sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ karamɔgɔ Dabatungura olu ka sɛgɛsɛgɛ kɔni jaabi o kɛra négatif ye o kuma o n'a ta o ta o kuma k'u bɛ taa kɛrɛfɛ bilala karamɔgɔ Dabatungura sabu ni ministre u ye don ka baara caman kɛ ɲɔgɔn kan fasiriba ko min kɔni ye ministère kɔni ye fɛn minnu kan ka kɛ sanuya sira la u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ k'o ban a ko Sena suma kɔni o Sena tɔgɔma kɔni o sumayalen bɛ bi fasiriba ko a ko min kɔni ministre wɛrɛ bɛ olu tɔgɔ kɔni tɔn bɛ dibi la a ko ko jateminɛ kɛnbɛ a bɛ maa wɛrɛ fana na koyi minnu fana tɔgɔ ma fɔ fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura olu fana bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo o kuma yaasa jamanadenw ja kana tigɛ kojugu o kuma u ma olu kɔni tɔgɔ fɔ a ko olu kɔni fana bɛ ka furakɛ min ye clinique privée dɔ la karamɔgɔ Dabatungura sabu Bernadette ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye a tile damadɔ kɔnɔ a na kɛ n'a y'a yɛlɛma maa caman na fasiriba ko a ko bana in a yɛlɛma ka di fo k'a dama tɛmɛ mura banbaliba in jumɛn ye a ye n da fili la mura banbali n da fili la karamɔgɔ o bɛɛ na bi dɛ n da fili la n ka da in t'o ye coronavirus bɛ farafin minɛ wa
ko bana ngone atamasere folo mi karamɔgɔ o de mura damatɛmɛ nka karamɔgɔ ta ko tɛ dɛ aya ta ko ta ya an ka mura jalani mura damatɛmɛ a n'a sɔgɔsɔgɔ ani fariguwa o don mura bɛnna sɔgɔsɔgɔ bɛnna nka température 0 degré a ma yɛlɛ fiyewu n fari mangala hali dɔɔni fari mangala mangala e ta ya an ka mura jalani ye n ta ye mura ye fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsisula bolo bɛ sanfɛ a siga t'o la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura fasiriba ko n'o ye Siyangana Takiyu a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni maa 2 ye a bɛ olu la kelen tɔgɔ fɔra kelen tɔgɔ bɛ dibila a ko min kɔni jamana gouvernement ye Mukutari Wani a n'a ka jama k'u bɛ wuli ka jɔ la joona joona min b'a to ni maa 2 bɛ se ka sigi u ka baarakɛyɔrɔ la sabu min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara tɔgɔ jugu min bɛ bana in na n'a kɛmɛ masiba ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yarabi min ye nin ministre filɛ Ala k'u ɲuman bɔ yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate namu n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a fɔ n ye min ye bana ye n'a fɔra ko bana yɛlɛmata Wajabate an ka maanifi t'o tulonkɛ la dɛ nin bana in bi yɛlɛma karisa la walima nin bi karisa la a bi yɛlɛma kabini i bɛna jamana n'i ye mɔɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn yɛrɛ la y'o tiɲɛ Wajabate i k'a dɔn kɔrɔkɛ ba dɔ bɛ yen n t'a tɔgɔ f'i ye i b'a dɔn fo k'a dɔn lakari nka tamasiyɛnw fɛ lala i na bɔ a kalama i y'a dɔn ale ye tubabuya ko ka d'a ye a denmisɛnnin teri dɔ bɛ yen u ye denmisɛnnin de kɛ ɲɔgɔn kan u laban nana fama ɲɔgɔn ma ka fama ɲɔgɔn ma ale dun ye maalandiba maa dumanba terikɛ in kɔni y'a ɲini sa k'a ɲini ka taa bɔ a ye f'a ka so ka taa bɛn tilefana dunguma ma a n'a musonin i k'a dɔn ani baarakɛla i k'a dɔn baarakɛla bɛ taa ka segin la cimisɛnninw na ani muso sigilen bɛ k'u bɛna tilefana dun terikɛ in sina ka na ten ko an ni ɲankuma n ka cɛ cɛ kɛra fama ye dɛ ala an k'i i sen ka di bi koyi i sigi an ka dumuni kɛ terikɛ ko a b'i tɛgɛ ko ka gɛrɛ dumuni na Wajabate ani madamu sigilen i k'a dɔn terikɛ ko n ka cɛ fɛɛrɛ de bɛ na wa o tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛn bɛ na a ko ka cɛ e yɛrɛ tun a kɛra fama terikɛ sina y'i kɔnɔ ma n ka cɛ n ko man kɛnɛ de koyi k'i kuma kɛnɛ bana jumɛn sɔgɔsɔgɔnin jɛ de kun bɛ na bisimilayi ayi kuma jugu fɔ bisimilayi tilefana ko dumuni bɔra tɛ dumuni ale bi siran muso bi siran cɛ ni muso u 2 bɛɛ y'u kari soɲɔgɔn na ka taa a cɛ sigilen to yen a ko n ka jɛ n k'i ma n ko fɛrɛ bɛ na a sina ka armoire dayɛlɛ ten u sina ka a tɔgɔ di dara de da nin jigi nin k'a la nin k'a la k'a bɛɛ kɛ dara kɔnɔ k'a fa tewu ka da mun ni yɛlɛ k'a d'a ma ka wari d'a kan ne ka jɛ k'an bɛn yan kosɔn a ye kuma jugu fɔ n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni fasiriba n'o ye Christelle Kone karamɔgɔ an den don nin ye ale ka sɛbɛnni ye a ko min ye chargé de mission dɔw bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara ko olu ka kalo sara a ko tigɛ n bɛɛ fasiriba ko maa jumɛn de kɛn bɛ ka nin tigɛ o de ye secteur du développement rural karamɔgɔ Daba Tunkara madame Tangara Astan Wedrago fasiriba ko min ye nin ministère a bɛ bila agriculture kɔnɔna la n'o ye sɛnɛ ministère ye a ko DRH karamɔgɔ Daba Tunkara ale de kɔni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen b'ale de ka bila kɔnɔna la a ko muso min bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a ka fangatigiya jira fasiriba ko kabini jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ jamana kunna karamɔgɔ Daba Tunkara min ye wulikajɔ belebeleba ye a y'o boloda ni ka setigiya karamɔgɔ Daba Tunkara n'a ka fangatigiya jira ministère kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ banajugu in nalen n'o ye Covid ye dɔ bɔra wari dɔw dita la n'o ye primes ye fasiriba ko n'i y'a lajɛ min ye staffu ye n'o bɛ tali kɛ ministre a n'a ka jama la karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tora nɔ na dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a la nka min ye agriculture ye karamɔgɔ Daba Tunkara muso in kɔni n'o ye madame Tandina Astan Wedrako ale kɔni y'a lajɛ ale ka ministère maa minnu bɛ ministre kɛrɛfɛla la karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'u ka sara k'a tigɛ ko wari tɛ ko wari tɛ k'a da mun kan ko Covid ko fasiriba ko min ye a ka staffu maaw ye u ye kundenwuli kɛ
ministère tɔw la n'a sɔrɔ olu kɔni ka sara tigɛlen bɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sara ko dɔrɔmɛ kelen ma tigɛ ka bɔ a la a b'a nɔna wa min y'u ka prime fɛnɛ karamɔgɔ Dabatungura dɔrɔmɛ kelen ma tigɛ ka bɔ a la o tuma mun de nana madame Tandina ale ma fasiriba ko ni dun ye a lajɛ nin ko in tigɛ gansan a mɔmɔ ani dɔ bɛ janfa la wa karamɔgɔ Dabatungura dɔ bɛ kɔfɛ maa min bɛ k'a dɛmɛ kosɛbɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ maa minnu bɛ ministre dɛmɛ ka baara kɛ karamɔgɔ Dabatungura ministre bɛ tɔgɔ duman fɛn fɛn sɔrɔ ko la karamɔgɔ Dabatungura a ka staff n'o ye a ka direction ye olu de bɛ wuli ka jɔ boloda a ko bɛɛ n'i ka baara don minnu bɛ n'u bɛ tɔgɔ ta ka ministre sɛgɛrɛ n'o ye tɔgɔ duman ye n'i ye olu ka sara tigɛ olu na se ka baara kɛ a kɛcogo la wa a ko n'olu dun ma baara kɛ a kɛcogo la jalaki bɛ bi jɔn kan karamɔgɔ Dabatungura o de ye ministre kofɔlen yɛrɛ ye nka maa min ye a sababu ye jɔn de fana bɛ k'o su k'o bila nin baara jugu na ni ka baarakɛlaw ka sara tigɛ a ko maa min bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la n'i y'o ka sara tigɛ karamɔgɔ Dabatungura mun wɛrɛ tora a mɔ bilen a ko baarako kuma kɔni t'o la tuguni a ko a tigilamɔgɔ kɔni b'a bolo jigin ni ka lajɛli kɛ fasiriba ko a ko min ye u jɛɲɔgɔnw ye ministre nɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni wulila ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jamakulu kelen ye k'a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni tɛna se ka to sarata la dɔw ka to sarata baliya la a baara ta u bɛɛ lajɛlen bɛ jɔyɔrɔ kelen na jamana bolo mun de la nin waleyaw nana an ka jamana in kɔnɔ a ko jamanadenw kɔni bɛɛ lajɛlen ka minɛ bolo kelen na karamɔgɔ Dabatungura ko Mali a bɛ fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ ko ye nkalonfin ye ko hali sini ko maa dɔw bɛ sariya sanfɛ olu mana ko kɛ foyi tɛ bɔ a la fasiriba ko a ko ni muso in n'o ye madame Tandina Aïsta Ouédara ko karamɔgɔ Dabatungura mun de bɛna ta k'a sɛgɛrɛ a ko sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ n'a kelen ka hakilina don walima n'a sɔrɔ ani maa wɛrɛ min da bɛ file kelen na Mali kura u ka jɔ karamɔgɔ Dabatungura ko nin tɛ Mali kura jɔ kan ye dɛ fasiriba ko minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma ɲininkali de bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ olu de ka baara ye nin ye wa karamɔgɔ Dabatungura walima nafolo de tin k'a ɲɛsin ministère in de ma wa a ko a mɛn o mɛn a na sidɔn don dɔ kunnafoni filanin ye a ye min bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone ale ka sɛbɛnni don Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamadu Jara Bajabate i k'a dɔn n ka foro bɛ n sɛbɛn la wa misɛnninw k'a dɔn k'a ye mara la i k'a dɔn kabini kurunko fɛn dɔ bɛ yen i k'a dɔn min kun ye laada ye n'a kɛmɛ bɛn ani kelenya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka bilama tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ o de ye hɔrɔnya ko kuma ani jɔnya ko kuma Bajabate i k'a dɔn ka ikaw fɛ yen jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen ani association ka taa se dɛmɛdɔw ma minnu kɔni ka hakili la jɔnyanko kuma min bɛ Kayi n'a lamini na a ko kɛra dantɛmɛ ye sabula a bɛ ne ka maa 2000 bɔɲanko bɔ minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila kabini u bɛnbakɛw ka na se u yɛrɛ ma i k'a dɔn sigiyɔrɔw u siranna ni ka yɔrɔ bila ala ni gɛlɛya min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ k'u ye jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a dantɛmɛ na i k'a dɔn sabula min ye cɛw ni musow ye Bajabate minnu kɔni u ni tɔɔrɔla u degunna sabula u bɛ sigiyɔrɔ minnu na u wolola ye u faw wolola ye mɔkɛw wolola ye a fɔra k'u ye jɔn ye Bajabate n'a fɔra ko jɔnya juru bɛ sama bi sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛya ani a tiɲɛni barika bonyana a ye sigi koya mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ san kɛmɛ sigi i k'a dɔn a ye tiɲɛni don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ san kɛmɛ jɛ Bajabate a k'i k'a dɔn o dabila waati o sera sa sabula tɔn jɛrɛjɛkulu ani dɛmɛtɔw ani josariya tɔnw u farala ɲɔgɔn kan ka taama kɛ ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni minnu b'a jira k'a fɔ mɔɔw degunnen don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ san 1992 sariya sɛbɛn minnu dara jamana kɔnɔ février kalo tile 25 a jirala k'a fɔ Maliden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye bɛɛ bɛ wolo cogo kelen na wa bɛɛ lajɛlen bɛ sa cogo kelen na o de ye jɔnya juru tɛ maa kan na diyagoya ko tɛ maa kan wa min ye diinɛ ye o diyagoyalen tɛ siyako gɛlɛya o fana tɛ Mali kɔnɔ min ye awa politiko gɛlɛya ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ k'a jɛya nka hali bi n'a ka bi n'a fɔra maa dɔ b'o o gɛlɛya kɔnɔ a ko misali la septembre kalo tɛmɛnen san 2020 dugu dɔ bɛ yen ko Jajume i k'a dɔn maa 4 dutigi 4 bɔnɛ 4 na ala ni jɔnya ko kuma in fɛ sabula u k'u ti maa ka jɔn ye u ti jɔnya juru la Bajabate k'a dɔn u bugara fo ka t'u ni kɛnɛ karaba
sɛbɛnnikɛla ko min kɛra ni wuli ka jɔ ma bolo da joona ka nin ko in kunbɛn i k'a dɔn a tiɲɛni fanga bɛna bonya don la sabula i k'a dɔn awa e tɛ sɔn ne yɛrɛ fana tɛ sɔn bɔ Jabate o laban ye mankan min ni maa si t'a danyɔrɔ dɔn u ye taama min kɛ kununko Kayikaw fɛ yen u ye sɛbɛnniw kɛ jɔnyako kuma tɛ yen i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dabila dugukolo ye bɛɛ lajɛlen ta ye min ni min ka kan o kan ka daminɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tiɲɛ ɲini an bɛ awa sariya ɲini maa minnu fara i n'a fɔ Mudaga Jariso Yusufu Sisɔkɔ min ye Gosi Sisɔkɔ ani Mahamadu Sisɔkɔ ninnu fara nin jɔnyako kuma in na fo kiiri de ka kɛ sariya ka kɛ minnu bin'u ka k'u ni kɛnɛ karaba f'u ka kiiri a ko n'o tɛ min ye Kayi Kayi région kɔnɔna na yɔrɔ caman de bɛ nin jɔnyako kuma in k'a dun kelen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ banba a ko a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ a ko sabula dugu minnu bɛ yen Kayi i k'a dɔn fo ka taa bila a togodaw la min ye Kayi n'a lamini ye a ko i k'a dɔn wulikajɔ minnu b'a kɔnɔna na a fanga ka bon kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ jɔnyako in ani a taabolo a kɛwalew cɛjugura kosɛbɛ jango jɛma serikili Ɲɔrɔ ka taa fo Bafulabe Yelemane ani Kayi a k'i b'a ye k'a fɔ ko in fanga ka bon nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ hadamaden dɔw kɔni ni tɔɔrɔlen don fo k'a fɔ k'a to ten wa min ye Kita mara ye i k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ a b'olu fana kɔnɔ sabula dugu dɔ bɛ yen ko Manbiri i k'a dɔn a bɛ ne ka maa 400 bɔ olu bɛɛ lajɛlen bɔra u sigiyɔrɔ la kabini san 2008 ala nin jɔnyako kuma in ani nin jɔnya juruko kuma in a ko a gɛlɛyara dugukolo minɛna dɔw la dɔw kɛra Suba ye dɔw kɛra Fure ye u sigiyɔrɔ ni wolodugu la a ko an bɛ don min na ko bi san 4 laban in kɔni a ko fanga bonyana sabula Mali yɛrɛ kɔnɔna ta bilen hali jamanaden minnu sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin donna na Bɔ Jabate o kuma n'a jateminɛ minɛ kosɛbɛ a ko i k'a dɔn baara ka gɛlɛn a ko marakadugu dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye ayiwa dunanw ye dunan minnu bɛ yen i n'a fɔ Jara Keyita i k'a dɔn Sisɔkɔ Kulubali Tarawele a k'i b'a ye k'a fɔ olu caman de bɛ yen minnu sigila nin dugu kolen kan a bɛ waati jan bɔ u sigili ani wulikajɔ ani k'u yɛlɛma ka kɛ jɔn ye a ko i k'a dɔn a damanda fana bɛ sɔrɔ o de la min yɛrɛ ka jugu a tɔ bɛɛ ye furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ fo gɛlɛya damanda a ko i k'a dɔn a ko sera dan na nin ko ye sɛbɛnni Mahamadu Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'i ye nɛgɛ ta Guangola n'i y'a bila Guangola tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kana siga bi ta in an b'o bila yan an bɛ bi ta in bila yan Bɔ Jabate i k'a dɔn mamuso ka fura nin ye dakabana fura ye a nana tuguni fura min n'a bɛ jakafɔ la i k'a dɔn hadamadenya ani cɛya i k'a dɔn ka furu ja ka fura in ka di Bɔ Jabate i k'a dɔn mamuso ka fura bi yan Bɔ Jabate yala an k'an ko don ɲɔgɔn na i k'a dɔn foli ani tɔni an b'o kɛ ka ɲɛsin maliden dɔ ma a b'a lamɛn fo Egypte a tɔgɔ de ko Mahamadu Mangara b'a lamɛn fo Egypte i k'a dɔn kunnafoni an y'a